निश्चय बापा सुन रे बाबा तू आम धन तू आम प्राण तू आम जीव जीवन आबास मोधन आबास मोधन देखिले तोहर सुंदर मुराति देखिले तोहर सुंदर मुराति आकाश लुटे जन आबास मोधन आबास मोधन अरे बाबा बापा শুনছো তো हाँ बापा आबास मोहर कोलर रतन रखिब दिने से पितार मान निश्चय बापा रत्नगिरी गण जोग उठाई कुलर मर्यादा रखिब तुई हाँ बापा अमूल्य धन मणि मंडन अमूल्य धन मणि मंडन देहर बुला मन देखिले तोहर सुंदर मुराति आकाश लुचे जन आबास मोधन आबास मोधन ओरे बाबा भक्तिया आज मुआ मोटी की सुंदर रत्नगणरा समस्त गणप्रजा समस्त आपको सुसंपत्ति खुशी अछंती आबास बापा हेलो बाबा हाँ बापा तू हेउछु मोर कुल रत्न दिने दिने तू सही रत्नगढ़ सिंहासनर मर्यादा रखिबु तू निश्चय बापा सत की महाराणी हाँ हाँ मु जहाँ कहूँ सब किसी सत तो से दिने दिने मोर रत्नगढ़ पुरर मान मर्यादा को से ही रक्षा करिब निश्चय मान रक्षा करी बापा हाँ निश्चय आपण को मान हरे रक्षा करी पुत्र हाँ बापा कौन? माँ और धन आपण पर आम अनुपस्थित रे आपण मते अनेक खोजुथिले हाँ माँ मु कोन आपण को से कोने आभास हेछि जे आपण को चतुर्पार्श्व सदा सर्वदा घुरी बुलुथिबी एवं आपण को आपण तकनी रे सदा सर्वदा मते घोड़े की रखिथिबे माँ धन मु परा बड़ हे गलिनी और धन तो क्षण देखिले मु रही पारिनी परा जाने माता ए दुनिया माँ मान पाखरे हाँ ताप जेते बड़ हे थौ न कहे कि माँ प्रति पुअर स्नेह ममता भल पाइबा समिति तथा पुଅ प्रति माँ स्नेह ममता भल पाइबा समिति सेते बड़ हे थौ न कहे कि आदर ही करे थाए सादर ही करे थाए ना कौन कहते माता अरे बाबा तू ठीक कहूछु तू ठीक जानछु रे बाबा जाने बापा हाँ। जाने माँ आपण को स्नेह ममता सदा सर्वदा हाँ। मो मुंड पर आशीर्वाद होके रही आउ सदा सर्वदा आशीर्वाद होके रही माँ सब सदा सर्वदा आशीर्वाद दिया जाउछ पुत्र तुति सब बेले सही माँ सरस्वती बीणा पाणी अग्रपूज्य गणेश सब बेले सहाय बर बाप सहाय निश्चय बापा हाँ माता हाँ धन हो मो स्नेहमयी माँ मो प्रीतिमयी माता हो मो स्नेहमयी मो प्रीतिमयी तब पनत कानीरी घोड़े सुमा सुखरी तब पनत कानीरी घोड़े सुमा सुखरे माता तब आशीर्वाद थाउ मौसीरे धूप दीप पूजिबी तो पयरे हे माता खेलुथिबी बुलुथिबी संसार
ଧନ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ତବ ସେବାରେ ଧୂପ ଦେବ ପୁଜିବି ତ ପୟରେ ମା ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ତବ ସେବାରେ ଧୂପ ଦେବ ପୁଜିବି ତ ପୟରେ ମମତାମୟୀ ଗୁମା ମୋହରି অপার করুণা মা তোহরি মমতাময়ী গুমা মোহরি অপার করুণা মা তোহরি মা তব আশীর্বাদ খাও মসিরে খেলুথিবি বুলুথিবি সংসারে হে পিতা নাচুথিবি গাউথিবি সংসারে ପାଠଶାଳାର ବେଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଫେରିଛି ଏ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମି ଭୂମି ସତରେ ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅନୁମତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳି ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳି ଫେରି ଆସିବେ ପିତା। ଆବାସ ବାପା ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ବାବା? ହଁ ବାପା। ତୁ ଆଜି ପରା ଫେରିଛୁ ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ, ଆହୁରି ପୁଣି ଚାଲିଯିବୁ ସେହି ଘର ଅରଣ୍ୟକୁ। ବାପା ଏ କଥା ଭଲ ନୁହେଁ ରେ ବାବା, ଏ କଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଯଦି ମହାରାଣୀ ଜାଣିଯାଏ ସେ ତୋତେ ମନା କରିବ। ମା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି କହିଲେ ଦେଖି। ହଁ ତାହେଲେ ମାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ। ମା ଧନ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବି ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳି ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳି ଫେରି ଆସିବି। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? କିଛି ସମୟ ନେ ଏଇଠି ଆସି ପୁଣି ଆଉ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ? ନା ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେବିନି। ମୁଁ ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ କୁନି ଆଭାସ ହେଇଛି? ମୁଁ ପରା ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି ମାତା। ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳି ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳି ଫେରି ଆସିବି। ନା ଧନ, ତୋତେ କିଛି କ୍ଷଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏ କ'ଣ କହୁଛି? ମହାରାଣୀ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଜିଦ୍ ଧରିଛି କାହିଁକି? ହଁ ମୁଁ ମନା କରି ସାରିଛି, ମୋ ମନା ମାନିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯିବ ନ ଯିବ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିବ ପ୍ରିୟା। ହଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? ତମେ କିଛି କହିପାରୁନ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କହିବା କଥା, ପୁତ୍ର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ହଁ ବାପା ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ ମା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମାତା, ମୁଁ ଏଇନେ ଗଲି ଆଉ ଏଇନେ ଫେରି ଆସିଲି। ସତ କଥା ତ? ହଁ ମା। ଦେଖରେ ବାବା ଆବାସ, କାହିଁକି ନା ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ରେ ବାବା। ତୋହରି ମୁହଁ ଦେଖି ଆମେ ଜୀବନ ରଖିଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଯଦି ଡେରି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ବାପା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ନ କରି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ। ମୁଁ ଏଇନେ ଗଲି ଆଉ ଏଇନେ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମହାରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ପୁଅକୁ ମୋର ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ, ସେ ଆଜି ଚାଲିଯିବ ନିକଞ୍ଚନ ବନ। ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଉଚ୍ଛୁର ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଠିକ ଅଛି ବାପା।